Un jus de chaussettes. Un jus de chaussettes. Un jus de chaussettes signifie un mauvais café. العبارة un jus de chaussettes حرفيا jus عصير de chaussettes الجوارب أي عصير الجوارب. تستخدم هذه العبارة بكثرة وذلك لوصف قهوة تكون سيئة ورديئة الجودة. فنقول عنها un jus de chaussette بمعنى هذه قهوة رديئة جدا. أعطيكم مثالا. Tu veux leur servir ce jus de chaussette? Tu veux leur servir ce jus de chaussette. Tu veux leur servir ce jus de chaussette? أتريد أن تقدم لهم هذه القهوة الرديئة؟ Un autre exemple. Tu m'as fait un jus de chaussette. Tu m'as fait un jus de chaussette. Tu m'as fait un jus de chaussette. لقد صنعت لي قهوة رديئة المذاق. Laissez tomber quelqu'un comme une vieille chaussette. Laissez tomber quelqu'un comme une vieille chaussette. Laissez tomber quelqu'un comme une vieille chaussette. Cette expression veut dire qu'on considère qu'une personne n'a plus d'intérêt et qu'on l'abandonne. هذه العبارة laisser tomber quelqu'un comme une vieille chaussette التخلي عن شخص ما مثلما نتخلى عن جورب قديم تستعمل بمعنى التخلي عن شخص ما وكأنه خرد وكأنه لم يعد ينفع في شيء. هنا مثال. Il m'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Il m'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Il m'a laissé tomber comme une vieille chaussette. لقد تخلى عني مثل قطعة من الخردة. يمكن أيضا استخدام الفعل abandonner أو jeter. Il m'a abandonné comme une vieille chaussette أو il m'a jeté comme une vieille chaussette. المعنى يبقى هو نفسه. Il pleut des cordes. Il pleut des cordes. Il pleut des cordes. Cette expression signifie qu'il pleut beaucoup ou bien qu'il pleut énormément. العبارة il pleut des cordes تستخدم بمعنى أنها تمطر بغزارة شديدة. في جملة Il pleut des cordes aujourd'hui. Prenez vos parapluies. Il pleut des cordes aujourd'hui. Prenez vos parapluies. Il pleut des cordes aujourd'hui. Prenez vos parapluies. إنها تمطر بغزارة اليوم. خذوا مظلاتكم. Ramenez sa fraise. Ramenez sa fraise. Ramener sa fraise. Cette expression signifie intervenir souvent et de façon injustifiée. هذه العبارة ramener sa fraise تستعمل بمعنى التدخل بشكل مستمر في شيء لا يعنينا. Voici un exemple. Pourquoi tu ramènes toujours ta fraise comme si tu savais tout? Pourquoi tu ramènes toujours ta fraise comme si tu savais tout? Pourquoi tu ramènes toujours ta fraise comme si tu savais tout? لماذا تحشر أنفك فيما لا يعنيك دائما كما لو كنت تعرف كل شيء. Alors pourquoi tu ramènes toujours ta fraise
ترجمناها لماذا تحشر أنفك أو تتدخل دائما فيما لا يعنيك comme si tu savais tout وكأنك تعرف كل شيء. En avoir plein le dos. En avoir plein le dos. En avoir plein le dos veut dire être excédé à cause d'une personne ou d'une chose. إذن العبارة en avoir plein le dos تستخدم بمعنى أن الشخص سئم ولم يعد يتحمل شخصا أو شيئا ما. في مثال J'en ai plein le dos de tes promesses non tenues. J'en ai plein le dos de tes promesses non tenues. J'en ai plein le dos de tes promesses non tenues. لقد سئمت من وعودك الفارغة. إذن j'en ai plein le dos ترجمناها لقد سئمت. Tes promesses هي وعودك non tenue الفارغة بمعنى التي لا تستطيع الوفاء بها أو لا تفي بها. Rester sur l'estomac. Rester sur l'estomac. Rester sur l'estomac veut dire être difficile et désagréable à accepter et à digérer. العبارة rester sur l'estomac حرفيا بقاء الشيء على المعدة وهي تستخدم بمعنى عدم القدرة على تقبل شيء ما حصل ولكنك لا تستطيع نسيانه أو تقبله. أعطيكم مثالا Cette défaite de notre équipe contre la France me reste sur l'estomac. Cette défaite de notre équipe contre la France me reste sur l'estomac. Cette défaite de notre équipe contre la France me reste sur l'estomac. هذه الهزيمة لفريقنا أمام فرنسا يصعب علي تقبلها. إذن cette défaite هذه الهزيمة de notre équipe لفريقنا contre la France أمام أو ضد فرنسا me reste sur l'estomac ترجمناها يصعب علي تقبلها. Avoir les dents longues. Avoir les dents longues. Avoir les dents longues veut dire être très ambitieux et très avide. العبارة avoir les dents longues حرفيا أن تكون أسنانك طويلة تستعمل بمعنى أن الشخص طموح أكثر من اللازم وربما فيه شيء من الجشع. Voici un exemple. Il était connu pour avoir les dents longues. Il était connu pour avoir les dents longues. Il était connu pour avoir les dents longues. كان معروفا بكونه شخصا جشعا. كانت هذه آخر عبارة معنا اليوم وقبل توديعكم إليكم تذكير بالعبارات السبعة التي رأيناها اليوم. Boire un jus de chaussette. Laisser tomber quelqu'un comme une vieille chaussette. Il pleut des cordes. Ramener sa fraise. En avoir plein le dos. Rester sur l'estomac. Avoir les dents longues. وصلنا لنهاية درس اليوم. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإذا كان الأمر كذلك فدعمكم وتشجيعكم لنا هو وقودنا للاستمرار في تنزيل مثل هذه الدروس المفيدة.
شكرا لكم على المتابعة الطيبة. لقاؤنا يتجدد في درس قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.